pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:55 p.m. Mapay nga kulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa yana nga pangurason. Usa kumpirmado patay sa Catbalogan tungod sa bagyong Owan. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Usa nga 64 anyos nga lola ang kumpirmado nga namatay sa Pierdos, Barangay Tras, Catbalogan City, Samar, kahuman marusmak ang balay sa kasagsagan san pananalasa san bagyong Owan. Base sa report san Catbalogan CDRRMO, pasado alauna, kutubadas Tras san kaagahon, ginaaligar nga bumalik ang biktima sa erabalay para kuhaon ang mga alaga nga manok nga mao ang pagkukuhaan san panginabuhian. Pero tungod san makusog nga hangin o grabe nga kusog san balod sa baybay, dugnan pa san waray unda nga pag-uran nga nagpaluya sa pundasyon san erabalay, ini ang narusmak og nadatugan ang biktima. Nakitaan ang patay nga lawas san biktima ilarom san narusmak nga balay pagkaaga. Padayon ang pahinomdom sa lokal nga gobyerno sa mga residente, linabi na sa mga naukoy sa coastal ug landslide-prone areas nga diri anay bumalik sa era mga balay hangtod diri pa maupay ang kamutangan san panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Kan Kinaway Hill Agritourism Park ginpapadirianay ang pagbisita. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Ginabisuhan san LGU Pambuhan Northern Samar ang mga residente ug turista nga diri anay magbisita o magsaka sa Kankinaway Hill Agritourism Park kahuman makasustenar damage tungod san Super Typhoon Owan ang rebulto san Sacred Heart of Jesus nga nakatindog sa tuktok san Burol. Kausa san makusog nga hangin ug uran dara san bagyo, may daya na hulga san pagkahulog san mga debris nga posible magresulta san aksidente sa mga mabisita sa lugar. Padayon nga nagbubuhat assessment o inspeksyon ang lokal nga gobyerno para masigurado ang kaluwasan san publiko, antis otro abrihan ang parke sa mga turista. Ang Kankinaway Hill Agritourism Park ano sa mga kilala nga pasyadahan sa bungto, kundiin makikita ang mga kabundukan, kadagatan ug ang sikat nga rebulto san Sacred Heart of Jesus nga nagsaserbe simbolo san pag-ampo ug paglaom san mga taga-pambuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inakabugusan sa aton mga balita sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.